اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب ذوالجلال کے پاک اور بابرکت نام کے ساتھ جو میرا آپ کا ہم سب کا اس پوری کائنات کا رب ہے. وہ رب کی جو حضرت انسان پر ہمیشہ اپنی نعمتوں اپنی برکتوں کی برسات کرتا ہے, لیکن انسان ہمیشہ کی طرح نہ شکر ہے نہ شکر گزار ہے. لیکن ہم ہیں شکر گزار اپنے اس رب کائنات کے جس نے ایک اور نئی صبح کا آغاز کیا اور ہمیں اچھی صحت کے ساتھ ایک اچھا دن گزارنے کا اور اپنا پھر سے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا. ناظرین, آپ کی محبتیں, آپ کی چاہتے اور آپ کا اپنا پروگرام اسپیشل مارننگ ود علی زیب آپ کا اپنا علی زیب حاضر خدمت ہے. رسم دنیا تو یہ ہے کہ میں سارے مہمانوں کا پہلے تعارف کروں, لیکن انہی مہمانوں میں سے ایک مہمان میرا شہزادہ, میرا لاڈلا اسٹوڈنٹ, بہت اچھا ماڈل, بہت اچھا ایکٹر, بہت اچھا نعت خوان. تو کیوں نہ ہم نعت کی ابتدا عمران ہی سے کریں. ان کا تعارف ہم باقاعدہ سے بعد میں کرائیں گے, لیکن سب سے بڑا تعارف تو سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو آئیے پہلے عمران سے نعت سنتے ہیں, پھر تعارف کی طرف جائیں گے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. دور رہ کر حضوری کے مزے, دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. میں یہاں اور میری جان مدینے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یوں ادا کرتے ہیں شاک محبت کی نماز, یوں
کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، ان کی شفاعت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفاعت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ کس قدر خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی تعظیم، یہ محبتوں ایجادوں کا نظرانہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے گا، اور ویسے بھی ذکر اللہ اور ذکر محمد کے بغیر ہر بات ادھوری ہوتی ہے، لیکن بڑے سے بڑے چینل ادھورے ہوتے ہیں اگر کمرشل بریک نہ ہو۔ یہاں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا، نہ ریموٹ مت اٹھائیے، نیچے رکھیے، ہمارے ساتھ رہیے، ایڈ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، ایڈ سے تو ہمارا پروگرام چلتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، کوئی اور چینل نہیں، صرف اور صرف آپ کا اپنا نیوز واچ اور آپ کا اپنا فیوریٹ پروگرام اسپیشل مارننگ ود علی زیب، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چھوٹی سی میٹھی سی کڑی سی بریک کے بعد۔ اس کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے ماڈل، ایکٹر، ورسٹائل سنگر، سنگنگ کلاسیں A to Z سے لیتے رہے، اور آج ہم نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ عقیدت جو پیش کیا، وہ بھی عمران صاحب نے آپ کو نعت سنائی۔ عمران صاحب موجود ہے، ہم انہی سے ابتدا کریں گے۔ السلام علیکم عمران، میرے A to Z کی شان، میرے ساتھ میرے فلم میں بھی کام کیا، اور ماشاءاللہ موجودہ فلم میں بھی انہوں نے کام کیا، آنے والی اپ کمنگ پروجیکٹ جتنے بھی A to Z پروڈکشن کی، اس میں ہر پروجیکٹ میں ماشاءاللہ شان ہے۔ میں نے ہر پروجیکٹ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ سچے عاشق رسول ہیں، میں اور یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو جب شوٹنگ ختم ہوتی ہے تو ہم دونوں بیٹھ کے ایک دوسرے کو نعت سنا رہے ہوتے ہیں، ذکر محمد، ذکر آل محمد، ذکر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا اچھا وقت گزرتا ہے۔ آئیے آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں۔ عمران، کیسے ہیں آپ؟ ہمیشہ کی طرح بہت زبردست، میں تو بہت اچھا ہوں، موٹا تازہ کٹا۔ تھینک یو سو مچ اپنے شو میں بلانے کے لیے، بڑی چاہت سی آپ سے ملنے کی، اور آپ کی پوری ہو گئی آج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کل ٹیشی کے لگا رہے ہیں آپ؟ بہت زیادہ۔
حالانکہ سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے ڈاکٹرز کا کام نہیں رہا. ماشاءاللہ عمران بہت اچھا ماڈل ایکٹر ہے, ساتھ ساتھ جی ایک نجی ادارے میں بڑا مشہور ہاسپٹل ہے, وہاں یہ کام کرتے تھے, وہاں سے چھوڑ کے قریب ایک اور جگہ چلے گئے, اور میں نے انہی کے سلسلے میں پورا پروگرام بھی کیا تھا. کیسا لگتا ہے شو بیس بھی اور ساتھ جاب بھی, پرابلم تو نہیں ہوتی؟ کوئی پرابلم نہیں ہوتی, مجھے جاب سے زیادہ شو بیس بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے, شو بیس والوں کو بھی بڑے اچھے لگتے ہیں. آپ نے مارٹ سے تھینک یو سو مچ. دراصل مجھے شوق ہے سر ایکٹنگ کا, سنگنگ کا اور نعت. اچھا آپ کو عمران شوق ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں کو شوق نہیں ہے لیکن کرتے ایکٹنگ ہو. دیکھیے شوق دو طرح کے ہوتے ہیں, کسی کو کسی چیز کا, ہر انسان کی ایک اپنی چاہت ہے جی, ٹھیک ہے جی. کسی کا کچھ شوق ہے, کسی کا کچھ شوق ہے. مجھے شوق ہے وہ سنگنگ کا, وہ ایکٹنگ کا. میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی ٹی وی میں کیا تھا, پی ٹی وی میں, وہاں پہ انور صاحب تھے, انہوں نے انٹرویو لیا تھا مجھ سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ سکتے ہیں. اچھا ایسے تو پوری قوم کو کہتے ہیں آپ آ سکتے ہیں. یہ بھی کام کیا آپ نے؟ کام نہیں کیا. جب میں نے گھر آ کے بتایا تو گھر والے کہہ رہے کہ نہیں جانا آپ نے. آج اس بات کو 5 سال ہو گئے اور ابھی مجھے پھر سے دوبارہ اجازت ملی ہے. میں نے کہا بے شک آپ کے اب آپ ٹھہرا کرتے ہیں اور اگلی مہمان کی طرف جاتے ہیں. خواتین حضرات, آپ نے منو سلوا کا نام تو سنا ہوگا. منو سلوا کا نام لیتے ہی آپ کو میرا سیگمنٹ یاد ہوتا ہوگا, آج کی پکائی. آج کی پکائی میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں, میں آج دیسی مرغا بنا رہے ہیں. ہم دیسی مرغے کے ساتھ پوٹیٹو یعنی آلو مرغا اور میتھی, اس کی کمبینیشن کے ساتھ سوپی قسم کا جو ہے نا آج ڈش بنا رہے ہیں ہم لوگ. روز بھجیا اور مزے مزے کی ڈش بناتے تھے. سلوا تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ منو سلوا آپ کھائیں. منو سلوا ریسٹورنٹ بھی ہیں ایسے بہت سارے, لیکن یہاں سلوا ہیں ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ سلوا خوشبو ایک عظیم صحافی, ایک اچھی دوست, ایک پیاری آرٹسٹ, مطلب ایک آرٹ ہے ان کے پاس. کا تعلق جو ہے یہ پاکستان پولیس لائن سے رہا ہے, اور یہ بہت خوبصورت میگزین ہے جس کی باقاعدہ سے یہ صحافی خدمات انجام دے رہی ہیں. سلوا خوشبو, سلوا خوشبو کے خوبصورت نام کی طرح پروقار شخصیت ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈھیر سارا پیار ہے ان کا. صحافی پولیس رپورٹ میں باقاعدہ ڈیوٹی دیتی ہے. اس وقت ایف آئی اے ڈپٹی ڈائریکٹر کے ساتھ ہوتی ہیں, اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. اور آج ہم ان سے کریں گے ڈھیر ساری پرسنل باتیں, میٹھی میٹھی باتیں, اچھی اچھی باتیں, تاکہ یہ جو صحافی ہوتے ہیں یہ پولیس سے ریلیٹڈ کرخت لوگ ہوتے ہیں, وہ مارننگ شو میں بڑے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں. شخصیتیں آئیے ملتے ہیں. السلام علیکم. سلوا خوشبو کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. یہ نام آپ کا کس نے رکھا تھا؟ دونوں نے مل کر رکھا تھا, ایک پہ سلوا ایک پہ خوشبو. تو سلوا کس نے رکھا, خوشبو کس نے رکھا؟ دونوں نے مل کر رکھا اور سلوا خوشبو ہو گیا. کیا بات ہے, دونوں نے مل کر رکھا اور سلوا خوشبو ہو گیا. کیسی لگتی ہے اپنی جاب یہ جو کر رہی ہے؟ اچھے ہیں سر. منڈے شدے چھیڑتے ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں سر, یہ عورت کو خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک عورت ہو کے مردوں میں جاب کرنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ عورت کو خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح رہنا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے آج تک ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا کہ کسی نے کچھ چھیڑا ہو یا کوئی بات ہو. اور پولیس رپورٹ کا جو نام پتہ ہے کہ یہ سے ریلیٹڈ چھیڑ کے انہوں نے اٹھا نہیں سر, مار پیٹ تو ہم لوگ کرتے نہیں, پیار سے چلتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہمارے درمیان قومی ہیرو, ہمارے ہیروئن کا میں تعارف کرواتا چلوں. جی جناب, اس وقت آپ پردہ اسکرین پر ایک خوبصورت چہرہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے قومی ہیرو. ہیرو تو سبھی بنتے ہیں لیکن اصل ہیرو وہی ہوتے ہیں جو قوم کا نام روشن کرے, پوری دنیا میں پاک سرزمین کا نام روشن کرے, منور کرے. ہمارے درمیان موجود ہے اس وقت اسکرین پر آپ ان کا چہرہ مبارک دیکھ رہے ہیں. بڑے خوبصورت نوجوان ہیں اسرار الحق, پچھلے 10 سال سے پاکستان کے نیشنل چیمپئن ہیں اور جناب بلیک بیلٹ 3 ڈان ہیں. اور 2007 میں انہوں نے جو ہے نا برونز میڈل پاکستان میں حاصل کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر بہت سارے ممالک میں بہت سارے خدمات کی بات کی. سب ہم ان کی زبانی سنیں گے, لیکن اس وقت میرے بہت ہی لاڈلے اور پیارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ان کی چھوٹے بھائی ہیں. ہم نے سوچا آج مارننگ شو میں ہم کراٹے کی دنیا سے ریلیٹڈ, کیونکہ زندگی میں زندہ رہنے کے لیے مار داڑ بھی بہت ضروری ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کا کنسپٹ ہے کہ کراٹے والا وہی ہوتا ہے جو مارے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جو قوم کو میری نگاہ سے دیکھے, جو برائی کی طرف جائے, برائی کو پست کرنے کے لیے کراٹے بیسیکلی گیم ہے. یہ تو تھا جناب چیزا تعارف جو میں نے کروایا. باقی کی اچھی اور میٹھی میٹھی مزے مزے کی باتیں جو پاکستان اور پاکستان کی محبت سے ریلیٹڈ ہے وہ اسرار الحق خود بتائیں گے. السلام علیکم اسرار الحق. اچھا پہلے مارننگ شو میں آئے. واو, میری بھی کچھ قسمتی ہوئی نا. پھر تو ایسے تو آتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیمپئن شپ وغیرہ ہوتی ہے یا اس چکر میں
نیوز چینل تک تو آتے ہیں آپ. چینل تک آتے ہیں. ایسے کچھ نیوز پروگرام وغیرہ جو ساؤتھ ایشین گیم چیمپئن شپ کے بعد ہوئے تھے ان میں یہ آتا رہتا ہوں. لیکن مارننگ شو میں میرا فرسٹ ایکسپیرینس کیسا لگ رہا ہے نا؟ اور بہت اچھا مزہ آ رہا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صبح کی پھوٹتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی کرن جو ہمارے پردوں سے روشنی چھن رہی ہے. یہ لائٹ نہیں لگی ہوئی قدرتی لائٹ ہے, سورج کی لائٹ ہے جو پردوں کے باہر سے آ رہی ہے, لیکن اس سے زیادہ خوبصورت روشنی ہوتی ہے جب کسی کے سینے پہ پرچم آویزا اور اوپر لکھا ہو پاکستان, آئی لو یو پاکستان, وی لو یو پاکستان. اور ہم پاکستان سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہمیں پاکستانی سپورٹس مین جو ہیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے. جیسا کہ جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا, اب بات سیاست کی آتی ہے تو پھر لوگ کہیں گے کہ لیجیے سیاسی ہے, ہم آرٹسٹ ہیں, ہم اینکر پرسن ہیں, ہم غیر سیاسی ہیں. لیکن اس وقت غیر سیاسی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے کب خیال آیا کہ آپ ایک اچھے سپورٹس مین ہیں؟ سب سے پہلے کیا کیا لگی ڈنڈا یا کراٹے سے اسٹارٹ؟ میں نے شروع سے کراٹے سے, کیونکہ میرے جو بڑے بھائی تھے تینوں وہ نیشنل چیمپئن تھے. گھر میں بھی وہ جو میرے بیسٹ فرینڈ ہیں وہ بھی کراٹے سے ریلیٹڈ وہی ہیں. میرے بیسک ٹیچر بھی ہیں. اچھا اچھا. اس سے پہلے میرے شو میں ایک آئے, میں ان کا نام نہیں لیتا, بڑا انجوائے کیا, لوگوں کی بڑی کالز آئیں, آپ کو بھی 1 گھنٹے تک کالز آئیں. ابھی ہم نے اپنا کال کا سسٹم آف کیا تاکہ تعارف ہو جائے, آپ لوگوں سے گپ شپ ہو جائے. پھر لوگ جو ابھی دیکھیں گے آدھا پروگرام وہ ہمیں کالز کریں گے تو کالز کا سلسلہ بھی رہے گا. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کراٹے میں کیسے ہے؟ انہوں نے کہا یار محلے کے کچھ لڑکوں نے مل کے مارا تھا تو انہوں نے نہیں مار سکا. میں نے سوچا میں کراٹے سیکھتا ہوں. تو میں نے پوچھا جب کراٹے سیکھا پھر مارا گیا تھا؟ نہیں, کراٹے ایک ایسا اسپرٹ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مارنے کو دل نہیں چاہا. میں نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ دیکھ کے دور نہ جاندے سے. تو کبھی خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کو کبھی سچ بتائیے گا؟ نہیں, ایسا تھا کہ گھر میں یہ سپورٹس تھی, بھائی لوگ کلب میں ٹریننگ کر کے آتے, گھر میں بھی آپ ہاتھ سیدھا کرتے تھے آگے پہلے؟ نہیں, مجھے سیدھا نہیں کرتے تھے, لیکن میں اس کو چھوڑا تھا. تو میں انسپائر ہوتا تھا ان سے کہ بھائی میڈل لے کے آئے, بھائی جیتے ہیں, تو میں بھی سیکھوں. میرا شوق تھا. حالانکہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. اچھا, ماشاءاللہ. اپنا وہ کیریئر چھوڑ کے مجھے اتنی انسپائریشن دکھ رہی ہے کہ میں نے اس فیلڈ کو اپنا پروفیشن بنا لیا. واہ واہ واہ. اور اس کو چھوڑ کے ویسے کراٹے مین بھی ہوتا ہے انجینئر ہے, لیکن سافٹ نہیں ہوتا نا. سافٹ نہیں ہوتا, یہ بات ہے. سافٹ ہوتا ہے, سافٹ ویئر بھی نہیں دیتا. بالکل عام پبلک سے تھوڑا سا ڈفرنٹ. کیونکہ اس طرح کی میں باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر تک کال آ جائے گی, آپ کی بات جو ہے نا بڑے مزے کی تھی. آپ تو اتنے کیوٹ سے, آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ آپ کو ہیرو ہونا چاہیے, کسی ڈرامے شرامے میں ہونا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں ابھی میں اللہ کے شکر سے اسی میں ہیرو ہوں. ہر کیا بات ہے, کیا بات ہے ناظرین, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا, لڑکیاں تو کرتی ہوں گی میسیجز فون وغیرہ, آپ اتنے پیارے ہیں, مجھ سے شادی کروا لیں, کوئی ایکس وائی زیڈ, ایسا ہوتا ہے کبھی؟ آپ یہ نہ ڈریں کہ آپ گھر والے پروگرام دیکھ رہے ہیں, پتہ تو انہوں نے چل ہی جانا, پتر ساڈا سونا ہے, ادھر پیچھے لوگ کی پین ہے. نہیں, جیسے کرکٹ والوں کی جان کو آ جاتی ہیں لڑکیاں, آپ کے گھر بھی ایسا ہوتا ہے؟ کرکٹ کا اور فیم ہے, ہمارا اور فیم ہے. لوگ ڈرتی ہیں کہ پرپوز کیا تو کہ کچھ سونی نہ مار دیں. نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. وہ ذرا اور سسٹم میں ہم اور ہوتا ہے, یہ سارا کچھ ہوتے ہیں. نہیں, فین تو ہوتے ہوں گے, فین تو ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں. سارے میل ہی ہوتے ہیں. نہیں, میل تو نہیں ہوتے, فیمیل. میں بلوا کے لے آؤں گا, فیمیل ہوتی ہے نا, فیمیل بھی ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے شادی نزدیک تیار ہے تو محتاط ہو کے آپ ایسی باتیں کریں نا. ہماری ہونے والی بھابھی بھی دیکھیں گی پروگرام, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سنا ہے بہت روشن خیال ہے, ہونا بھی چاہیے. ظاہر اتنے بڑے اسٹار کی مسز جو ہونے والی ہیں ان کو روشن خیال نہیں ہونا چاہیے نا. لو میرج کرنے جا رہے ہیں یا ارینج؟ وہ ڈیپینڈس کہ کیا ہوگا کہ نیکسٹ ویک. اچھا, ابھی ڈھونڈا نہیں آپ نے؟ ابھی میں نے گھر والے ڈھونڈیں گے نا, پیورلی مشرقی ہیں آپ. نہیں, مل کے ڈھونڈیں گے. مل کے ڈھونڈیں گے, کیا بات ہے. جب آپ ڈھونڈنے نکلیں گے مجھے بتائیے کہ بڑی اسٹار کی گفٹ کروں گا. کیسا لگ رہا ہے ویسے, کوئی کانشیس تو نہیں مارننگ میں اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو؟ بہت اچھا ہے. ہماری بہت پیاری گیسٹ بیٹھی ہیں, یہ کیسی لگی آپ کو؟ یہ بھی بہت اچھی ہے. اس بات سے آپ کے رشتے میں دراڑ آ سکتی ہے. نہیں, اتنی آتی. ہونے سے پہلے آپ کو اسپورٹس مین کیسے لگتے ہیں؟ اچھے ہیں, یہی اچھے ہیں یا باقی اسپورٹس مین نہیں بھی سبھی اچھے ہیں؟ اچھے ہیں, یہ کیسے ہیں آپ؟ یہ بھی بیسٹ ہے. ان کی طرف دیکھ کے کیا ہے نا. نہیں, اچھا, ان کو نہیں, یہ کیسے جو آپ کس طرح بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے, پاکستانی. اچھا, اتنا سوسی اینک پہنی, اتنا پپو کیا, آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہی نہیں, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سب نہیں ٹھیک ہے. نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ٹھیک ہے, چلیں جی یہ ٹھیک ہے. آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو اتنی اچھی صحافی اور ایف آئی اے کی آفیسرز کے ساتھ بیٹھ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. تو میں سمجھوں کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو یہ ہیں جی. بہت اچھا لڑکا یہ کہتا ہے. آپ شو پہ بھی لائیو کہیں گے, لائیو بھی نہیں, دیکھو جو فلرٹ کر کے آپ جو بات حقیقت ہے وہ ماننی چاہیے نا, ماننی بھی چاہیے. نہیں, باقی بہت پیاری ہیں. اور میں سمجھوں کہ میں ان کے پاس بیٹھ کے فیکا پڑ گیا ہوں.
نہیں آپ کی نہیں پڑی, ان کی آپ پڑھ رہی ہیں, آپ کو اچھا لگے. ناظرین بہت پیارے ہمارے گیسٹ ہیں اور ہم لائیو کالز بھی لیں گے, آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. سلوہ خوشبو ہیں, عمران ہیں اور اسرار الحق ہیں ہمارے ساتھ, اسپورٹس مین ہیں. لیکن ہمارے جو ایک اور گیسٹ ہیں جو تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے لیکن اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہی از مائی آئیڈیل, نوجوانوں میں یہ میرا آئیڈیل بندہ ہے, بہت اچھا, بریو مین, دلیر, نڈر, اور میری خواہش ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایم ایل اے ایم پی کا الیکشن لڑے بلکہ وزیر اعظم کی کرسی تک جائے, کیونکہ اسپیشل پلان ہے, ہر دل عزیز ہے, نوجوانوں کے لیے بہت خیال رکھتا ہے. تعارف میں بھی اس لیے نہیں کرا رہا کہ ابھی صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جرنیل اور کرنیل ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے علاقے میں کرنل مشہور ہیں. کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا تو میں چاروں وفے میں لوگ ہمیں کال کر کے پوچھیں کہ ہمارے کرنل نوید کرنل صاحب تو نہیں آ رہے کہیں, تو ہم انہیں بھی ملیں گے ایک بریک کے بعد. لیکن میں پہلے ایک میٹھا سا سوال کروں گا, عمران شریک کے سفر آپ کیسی چاہیں گی, کیسی ہونی چاہیے؟ شریک تو ایسی ہونی چاہیے کہ میری بات کو بہت ساری نہیں, میں کسی ایک کی بات ہے, بہت ساری چاہیے, شریکیں ہونی چاہیے, خیال ہو, خیال رکھنے والی ہو اور سمجھنے والی ہو, میں تاکہ ان کو سمجھ سکوں, مجھے سمجھ سکوں, لینگویج سمجھنے والی ہو یا ایک دوسرے کو سمجھنے والی, خیالات ملتے ہونے چاہیے, گڈ, خیالات ہوں اچھے, جو وہ بات کہیں میں کر سکوں اور جو میں کہوں وہ کر سکے, خیال محبت سے چلنا چاہیے انسان کو. واہ واہ, ویسے کوئی آئیڈیل کہ لمبے بال, سرو قد, ایکس وائی زیڈ, ویسے نہیں ایسے تو نہیں, جو میری حقیقت ہے, جو میرے دل کی خواہش ہے وہ میں کوئی ایسا پڑھی نہ ہو, اچھا ضروری نہیں ہے, لیکن قرآن پاک اس کو آتا ہے, قرآن پاک پڑھی ہو, اور بے شک گھر کا کام تو ہر عورت کو آتا ہے, بس نہیں تو آپ سکھا دیں گے نا, آپ ٹیکا لگانا سکھا دیں گے. میں بار بار ناظرین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں بڑی سی جاب دے رہے تھے, باقی ڈیٹیل ہم اس سے گفتگو کریں گے. آئیں گے ہم سلوہ خوشبو کی طرف. سلوہ خوشبو آپ کا آئیڈیل کیسا ہونا چاہیے؟ میرا تو ہے پہلے سے, ناظرین ایسے بلواتا ہوں میں, کیسے ہیں وہ, آپ کی لو میرج ہوئی تھی یا ارینج تھی؟ ارینج کے بعد لو ہوا, کیسے دکھنے میں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, گزارا کرتے ہیں. سچے لوگ. اچھا آپ گزارے میں بھی کچھ ہیں, اللہ کا شکر ہے. ارینج میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, لو ہوتی تو کہتے ہیں جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. میرے 3 بچے کتنے ہیں آپ کے؟ اچھا آج جو اسٹوڈیو میں بھی آیا ہے پھر آپ کا کوئی بچہ جی میرا بیٹا آیا. ناظرین بڑا کیوٹ ہے, ہم اجازت نہیں ہو سکتا وقفے میں آپ کو دکھائیں, اور باقاعدہ ماما کو پرمیشن دے رہا تھا میک اپ کی نہیں کرنا, اوور نہ ہو, لائٹ نہ ہو, مطلب اگر ان کا مینیجر ہو نا تو وہ بڑا ہائی لائٹ ہے, بڑا کیوٹ سا بیبی, ان سے بھی ملائیں گے. اب آئیں گے ہم اسرار کی طرف. اسرار آپ کا آئیڈیل کیسا ہے شادی کے لیے, کیسی خاتون موضوع ہے آپ کے لیے؟ ہو سکتا ہے پروگرام دیکھیں کوئی آپ کے ناز بیٹھے ہو تو سلیکٹ کر لیں. میں مارننگ شو کے ہوسٹ کے ساتھ ساتھ رشتے لیمائی بھی کہلاؤں گا کیونکہ میری مدد رشتہ ہوگا. تو ناظرین جن جن لوگوں کو ایک اچھا داماد چاہیے, مزاح کے علاوہ سیریسلی, میری کوئی بیٹی نہیں ہے قسم سے, نہیں تو میں اپلائی کرواتا باقاعدہ. شرح میں کوئی شرم نہیں ہے, شریعت محمدی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور بچوں کے لیے ٹھوک بجا کے سوچ سمجھ کے رشتے کریں. اور اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ان کے بھائی باقاعدہ سے مسکرا رہے ہیں کیونکہ انہیں شک ہے کہ اسی شو سے شاید ان کو رشتہ مل جائے اچھا سا. تو ویسے آپ کا آئیڈیل ہے کیا؟ آئیڈیل دیکھیں جی, پڑھا لکھا آدمی ہو, سینسیبل ہو, جس کا دماغی توازن ٹھیک ہو, توازن بھی ٹھیک ہو اور دماغی صلاحیت بھی ٹھیک ہو, ایک دوسرے کو سمجھنے کی. وہ انسان میرے خیال سے جو میرا تجربہ ہے اس میں اس سے پہلے شادی کر چکے ہیں آپ کرتے ہیں جن کے ایسے جو میں دیکھ کے بڑوں کو اپنے بڑے بھائیوں کو ارد گرد ہے نا, آپ کا لیول آپ کو 100% کوئی بھی نہیں ملتا, صحیح ہے, آپ کو 30, 40, 50 ملتا ہے. اگر آپ اس میں میچ کر کے 70, لیکن اس پروگرام کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو 100% مل جائے. کتنی شہزادیاں بیٹھی پروگرام دیکھ رہی ہوں گی, سوچ رہی ہوں گی منڈا سونا بھی ہے, اسپورٹس مین بھی ہے, اور پھر ماشاءاللہ اتنے سارے میڈل بھی لے چکے ہیں, ہم ڈیٹیل بھی جانیں گے. اچھا فرض کریں شو کے بعد آپ کو کال آ جاتی, شو میں کال آ جاتی, میں آپ سے شادی کروانا چاہتی ہوں, تو کیا کریں گے آپ؟ جہاں پہ بندہ خود بہتر سمجھتا ہے وہیں پہ کرتا ہے. ہر جگہ پہ وہ بہتر سمجھے گی تو آپ کو پرپوز کرے گی نا, وہ تو بہتر سمجھے گی, میرا بہتر سمجھنا لازمی ہے. ویسے فیملی نے کہیں دیکھ رکھا ہے آپ کے لیے کچھ تقریباً کوئی انقریب بھی کچھ ہے, انقریب بھی حادثہ ہونے والا ہے. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان کی شادی کا پراپر پروگرام کریں گے ہم لوگ. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو سب سے زیادہ؟ کھانے میں سب سے زیادہ مجھے گوشت پلاؤ پسند ہے. بیف, مٹن, کوئی بیف
अरे मेरा ही प्राण निकला है, बीफ का मजा ही कुछ हो रहा है। बकरा ईद के अलावा बीफ खाना होना तो फिर आजकल डर ही लगता है ना कोड़ा को ही निकला दे, ये भी टेंशन होती है ना आदमी, इस चीज का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और बुरा क्या लगता है खाने में, होता ना कुछ चीज पकी बना कर तिबारी चले जाइए। कोई ऐसा नहीं है कि खाने में कोई चीज बुरी लगती है, डिपेंड करता है मूड के ऊपर। अगर कोई मूड मार खाने को तो मतलब वो भी खा लेते मार तो हमारी तकरीबन लाइफ ही मार खाना भी और खिलाना भी। अच्छा कभी ऐसा है कि बहुत मार पड़ी हो तो आने के पछतावा हो गया यार मैंने ये गेम क्यों चूज की? पढ़ती तो होंगी आपको, पढ़ तो जाती नहीं। मैं एक चीज मेरा अंदर पता नहीं नेचुरली है या इंस्पायर हो गया है कि जब मुझे टफ कोई चीज लगती है, जैसे मार पड़ गई या टफ ट्रेनिंग हो गई, जैसे टूट जाता है ये, उससे मैं और ज्यादा वो करता हूँ क्यों हुआ ये इस जिस्म टूट रहा है, मैं इस टूटने को तोड़ दूंगा, ये क्यों है, मेरा क्या फिटनेस लेवल कम है इतना कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, फिर मैं उससे आगे जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बड़े मजे की बात है। सलमा आपका फेवरेट डिश क्या है? सभी वो अंदाजा भी है, नजर भी आ रहा है, लेकिन फिर भी फेवरेट तो होती है ना मुझे। इतनी खास नहीं। नहीं है कुछ भी लिखा लेती हैं आप, वाह आपके शोहर बड़े लकी हैं, कुछ भी खिला देते होंगे आपको। नहीं इतना नहीं कुछ। वैसे कोई फेवरेट आपकी मियां का फेवरेट डिश है? दाल चावल। जी नाज़रीन, आपकी मोहब्बतों आपकी चाहतों का ये सफर जारी सारी है, लेकिन यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद हम अपने एक और मेहमान में इजाफा करने जा रहे हैं। एक बहुत हदीर अजीज शख्सियत हमारे दरमियान बैठने लगी है, तो मिलते हैं एक मजे के ठंडे मीठे ठंडे ठार ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा कोई और चैनल नहीं। वेलकम बैक। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, और बिलखुसूस जिन लोगों ने रिमोट उठाया लेकिन चैनल नहीं बदला, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन सब के लिए आपका अपना फेवरेट शो स्पेशल मॉर्निंग विद अली ज़ेब, आपका अपना अली ज़ेब हाजिर खिदमत है। और हमारे दरमियान इसी दौरान एक और खूबसूरत शख्सियत का इजाफा हुआ। हमारे दरमियान मौजूद है राजा नवीद साबिर साहब, जो हमारे इलाके की बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, उनके फर्जंदे अर्जुमंद हैं। राजा नवीद साहब सियासी समाजी शख्सियत हैं, यूथ के लिए बहुत बड़ा वर्क किए हैं इन्होंने, और ना सिर्फ खूबसूरत पर्सनालिटी खूबसूरत हाइट के मालिक हैं। मैंने तो हमेशा इन्हें मॉडल की ऑफर की, लेकिन इन्होंने सियासत को ही तरजीह दिया। साबिर भाई की बड़ी खिदमत है हमारे इस इलाके में, उनके फर्जंद हैं, उनके बाकी बच्चों के साथ साथ ये भी हर दिल अजीज शख्सियत हैं। और इनका जो पर्सनालिटी का ये आलम है कि इनको कर्नल का खिताब हमारे इलाके में दिया गया, तो उनको अक्सर कर्नल साहब भी कहते हैं। तो ये वो कर्नल जो बगैर किसी पेचीदगी, बगैर इम्तिहानात, बगैर ट्रेनिंग के कर्नल बन चुके हैं। खिताब मिल गया है जिसमें डॉक्टरेट का खिताब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। हमने आपको दो खूबसूरत लोगों के दरमियान तीसरे खूबसूरत आदमी को भी फिक्स कर दिए हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या हो रहा है आजकल, क्या सियासी समाजी जो है मसरूफियात? कुछ नहीं, बस वही यूथ के प्रॉब्लम्स। और अच्छा, यूथ की प्रॉब्लम्स सारी जिंदगी रहेंगी। जब तक लीडर है तब तक रहेंगी, अल्लाह का अच्छा लीडर मिल जाए तो खत्म हो जाएगी। आप लोग क्यों नहीं आते बाकायदा से? आप सिर्फ खिदमत कर रहे हैं, सियासत में भी टांग मारेंगे थोड़ी सी। देखिए अली भाई, हम लोग क्यों नहीं आते? आ सकते हैं अगर हमारे पास नाम से सरकारी लगता हो या भट्टो लगता हो, नवाज शरीफ लगता हो, तो आपको पता है यहाँ पे तो टोटली सियासत जो है कितनी भी खानदानी सियासत है। सही है। हम जैसे लोग बहुत कम ही आगे आते हैं जिनका बाप दादा सियासी नहीं है, और ना ही हमें शौक है सियासत का। लेकिन एक बात है कि साबिर भाई की जितनी खिदमत है इस इलाके के लिए, आपके वालिद साहब का एक नाम है, एक मकाम है, फिर आपकी अपनी पर्सनालिटी ऐसी है। आप देखेंगे आपके पड़ोस में जो स्पोर्ट्समैन बैठे हुए हैं, माशाल्लाह कराटे की दुनिया, आप एक ऐसा बंदा साथ रख लें, इनके खौफ से आपके साथ कोई पंगा नहीं लेगा। वैसे तो आपसे वैसे भी कर्नल समझ के पंगा नहीं लेता। आप एक मारूफ शख्सियत है, और आपके दरमियान जो आपके साथ बैठी हैं ये सलवा खुशबू है, बहुत प्यारी पर्सनालिटी की मालिक। जी नाज़रीन, ये मोहब्बतों और चाहतों का सिलसिला तो जारी है। हम कर्नल साहब से गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त यूथ के हवाले से जितनी वर्किंग है माशाल्लाह। एक तो इनके वालिद मोहतरम साबिर साहब का बहुत बड़ा नाम है, राजा नवीद साबिर। नवीद साबिर से ज़्यादा नवीद कर्नल के नाम से मशहूर हैं, और इलाके में ठीक ठाक इनका जो है
खड़ाक है, इनके होते हुए यूथ के साथ पंगा नहीं ले सकता। और यही वजह थी कि हमें जो कॉल्स आती थी उन्होंने कहा जी आप हमारे अपने अली भाई के शो में नवीद साहब को बुलाएं, तो जितने भी कॉलर्स हैं आप अलर्ट हैं, इस वक्त स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे लिए खुशी की बात ये है कि आज के इस प्रोग्राम में ना सिर्फ FIA से रिलेटेड एक बहुत प्यारी पर्सनालिटी, एक ऐसी खातून सहाफ़ी हमारे मौजूद हैं जो कि अपने मैगजीन के लिए बड़ा वर्क करती हैं, उनके लिए एक सरप्राइज ये है कि आप मुझे ये बताएं आपकी आइडियल और फेवरेट शख्सियत कौन सी है? देखेंगे जितने भी सियासत की अगर बात करें तो जो अच्छे लोग गुजरे हैं जैसे भट्टो साहब थे, उसके बाद शेख रशीद साहब को इसलिए मैं लाइक करता हूँ कि सेल्फ मेड जमशेद दस्ती, उसके बाद फैसल साहब भी अच्छी बात करते हैं, चाहे गलत आदमी जमशेद तो मेरा भी फेवरेट नाम है और न्यूज़ वाच के हवाले से ऐसे ही, और बेशक मतलब किसी गलत शख्स को डिफेंस करते हैं लेकिन बात अच्छी ज़ुबान अच्छी यूज़ करते हैं, तरीका अच्छा। आपकी फेवरेट शख्सियत कराटे की दुनिया में क्या है? कराटे की दुनिया में तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो मैं अपनी फील्ड का जो मेरा इवेंट है उसमें मैं इटली के वर्ल्ड चैम्पियन है, इटली के लुका वंदेजी, उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। फर्स्ट टाइम जब आपने पाकिस्तान के लिए जो है ना मेडल विन किया तो क्या कैफियत थी आपको, कैसा लग रहा था? क्या कुछ थोड़ा बहुत हक अदा किया आपने वतन का? उस वक्त मैं बहुत मायूस हुआ जब मैं साउथ एशियन गेम्स में फाइनल था हमारा बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश में ही था। तो हमारा मेरा पहला गेम्स थी साउथ एशिया की, तो मेरा पूरा टारगेट था कि मैं गोल्ड मेडल जीतूँ, लेकिन वो थोड़ी बहुत जिस कंट्री में होते हैं उसकी साइड ली जाती है, उनके वो जैपनीज़ था, उनके रेफरी जैपनीज़, 5 के 5 रेफरी जैपनीज़ थे। फिर उन्होंने बाद में प्रोटेस्ट वगैरह का काफ़ी शोर डाला, लेकिन उस वक्त हो गया। एक खुशी इस तरह थी कि हम उसमें इंडिया हमसे बहुत पीछे था। अच्छा, आपकी इंडिया से याद है, इंडिया में एक बड़ा मारूफ वाक़या था आपका कि जब आप इंडिया में खेलने गए तो विनिंग पोजीशन पे थे आप माशाल्लाह, और ये मैंने भी न्यूज़ देखी थी और उसमें सुना था कि वैसे तो एक रूल होता है कि कंट्री से रिलेटेड जो है ना, जिस कंट्री के लोग होते हैं वहाँ पर उनका रेफरी नहीं होता, तो इंडिया में कुछ ऐसा हादसा हुआ था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। इंडिया में जब पहला इवेंट था मेरा इंडिया के खिलाफ, पहला तो जीत के मैं सेमीफाइनल आया, सेमीफाइनल के साथ उनका वो बेस्ट प्लेयर था इंडिया का, तो उनमें इंडिया वालों का कोई रेफरी नहीं था, इसलिए वो मैं इजीली जीत के फाइनल में चला गया इंडिया से। उसके बाद इंडिया वालों ने बिल्कुल काम उल्टा शुरू कर दिया कि रूल है वर्ल्ड में भी और इंटरनेशनली क्या नेशनल में भी कि जिस टीम का प्लेयर खेल रहा है उस टीम का कोई भी ऑफिशियल पैनल या रेफरी पैनल में नहीं बैठ सकता, अदरवाइज अगर बैठता भी है गलती से भी तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। लेकिन इंडिया में जो बैठे थे उनके लाइसेंस कैंसिल नहीं हुए। इंडिया मोनोपोली है उनकी गवर्नमेंट की भी, इंडिया वालों की भी, और एशिया का चीफ रेफरी वहाँ बैठा था, लेकिन फिर भी 5 में से 3 रेफरी इंडिया के बैठे होते थे, तो उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड कर दिया। प्रोटेस्ट भी हमने किया, सब कुछ किया, लेकिन बस। अभी हमने सुना है कि आप अपनी फैमिली को खैर बात कह के आ गए, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की सालियत के लिए कितने माह आप आउट ऑफ होम रहेंगे आप? मैं अभी भी 6 मंथ से आउट ऑफ होम था। अच्छा। और इस दौरान में वर्ल्ड प्रीमियर लीग थी दुबई में, वो खेलने गया, उसके साथ हमारा 26 डेज का एक ट्रेनिंग सेशन भी वहाँ मिला डिफरेंट कोचेस के साथ, उससे मुझे काफ़ी अच्छा भी मिला। हम 15 डेज पहले चले गए थे उससे मेरा फर्स्ट टारगेट था वर्ल्ड प्रीमियर लीग में, जो कि ओलंपिक का क्वालिफाई राउंड भी है, उसमें मेरा टारगेट था कि 2 राउंड्स का, तो वो 2 राउंड्स मैंने जीते। और मेरे ख्याल में मेरे इवेंट में फर्स्ट पाकिस्तानी कोई होगा जिस सेकंड राउंड में वर्ल्ड प्रीमियर लीग की। नेक्स्ट हमारा साउथ एशियन चैंपियनशिप है श्रीलंका में अगस्त में, उसकी प्रिपरेशन के लिए सारी है। अच्छा, अभी उसी के सिलसिले क्या उम्मीद है पाकिस्तान को? इस तरह जैसे वहाँ से मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ, फिजिकल भी ट्रेनर हमारे बहुत अच्छे थे, और फिजिकल ट्रेनर तो हमारा रोमानिया के कोचेस थे बहुत अच्छे, और वो दुबई पुलिस के भी है फिजिकल ट्रेनर है, अंद्रे उनका नाम है, अंद्रे तमासी। और जो हमारे इजिप्शियन कोच था वहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहा था मुझे कहा कि आमिर, वो भी बहुत अच्छा था। अभी मुझे यहाँ के मुकाबले में वहाँ ट्रेनिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो मेरी छोटी छोटी मिस्टेक्स मुझे छोटी छोटी लग रही थी वो बड़ी बड़ी थी, वो उधर जाके मुझे कवर हुआ।
नेक्स्ट इंशाल्लाह इस साउथ एशियन गेम्स में इंशाल्लाह मैं डबल इवेंट परफॉर्म करूंगा, इंशाल्लाह डबल गोल्ड की कोशिश करूंगा। अच्छा, आपको जिस वक्त हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स से हमें आया कि हमारे इंटरनेशनल चैंपियन आप मॉर्निंग शो में उन्होंने बनाए, तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाकया हमें सुनाया, तो मैं आपसे माजरत नहीं करूँगा, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। वो बड़ा दिलचस्प वाकया था नाज़रीन कि एलेना जैसी अपनी चैंपियनशिप से खेल के फारिग हुए तो कुछ लड़कियों ने घेर लिया, तो लड़कियों ने इनको चंगा तंग करना, जिसको कहते हैं ना, अच्छा खासा तंग कर रहे थे। तो शिकायत की, इनके बड़े भाई ने शिकायत की एक मिस से कि मैडम आप प्लीज, उन्होंने कहा फिक्र ना करें, तो मैं सारी लड़कियों से मैं बचाऊंगी। तो नाज़रीन उस खातून ने मर्दों वाला वादा किया, उन सब से बचाया, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने भाई से कहा कि भाई मुझे इस टीचर से बचा दे क्योंकि मेरे साथ लट्टू हो गई है। ऐसा है कि नहीं? पक्की रिपोर्ट है ना मेरी, ऐसा हुआ था ना? बस इसी तरह के अक्सर वाक़यात होते हैं। देखिए अली बंदर की रिपोर्टें रखता है और आप आराम से, ऐसा हुआ ना? और प्रोग्राम के शुरू में आप कह रहे थे कोई लड़कियां शर्टियां नहीं, मेरे भी नहीं लगना, वो तो लगती है ना, मतलब वो तो कोशिश करती है कि हम फोटो बना लें, सेल्फी बना लें, या फिर हम लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड को कहें कि फलां समाजी हीरो जो है, फलां हीरो जो है वो हमारा बॉयफ्रेंड है ना। देखिए बॉयफ्रेंड की और बात है, फैन होना तक बहुत। अच्छा, भाई ने फिर कैसे जान छुड़ाई उस टीचर से? इसको तो देख रही होगी, ये तो शो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि न्यूज़ वाच जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में छाने वाला है। बस भाई ने उनसे बातचीत शुरू भाई ने बताया। बीच में से निकल गया। अच्छा, कि ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहा लड़कियों से जान छुड़ाती हूँ, तो फिर उनसे जान भाई ने छुड़ाई, फिर भाई की जान किसने छुड़ाई उनसे? ये तो भाई से पता करना पड़ेगा क्या हुआ। कह रहे हैं आपके साथ ऐसा हुआ कभी? नहीं, मैं ऐसे दूर रहता हूँ चीज़ों से, अच्छा, क्योंकि अक्सर आपको पता है ऐसे लोगों को ऐसी नजर रखते हैं। आपकी हाइट माशाल्लाह, आप उस दिन जलसे में खड़े थे तो उस दिन भी सारी लड़कियां, मैं एंकर पर्सन था तो दो ही लोगों को देख रही थी, दूसरे का मैं जिक्र नहीं करूंगा। मैंने आपके साथ अक्सर सुना है, मैंने जब आप ड्यूटी दे रही थी एफआई माशाल्लाह ऑफिसर, उनके साथ जब आप थी तो मुझे उन्होंने बताया कि अली भाई इनको रिश्ते आने शुरू हो गए, ऐसा है ना? तो आप क्या कहती हैं, उनको बता देती हैं कि मेरे साथ क्या हो चुका है? पहले नहीं, किसी से नहीं बताती। मतलब रिश्ते एक्सेप्ट कर लेती हैं? नहीं, मेरे अपने रिश्ते हैं जो माँ बाप ने बना दिए हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप आई खातून होने के नाते इस तरह प्रोफेशनल लाइफ में, और फिर सहाफी जेंट्स तो बर्दाश्त कर लेते हैं ना, तिखे शिकवे भी पड़ जाते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं तो जिन 2-3 सहाफियों में जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब छुड़ी हुई मौजूद है, तो वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे उनको मंदिर आम पे मिलाने की इजाज़त से। तो फर्स्ट टाइम जब आप सहाफत की दुनिया में आई तो क्या मुश्किल पेश है? आपको लगा कि आप कर पाएंगी? मैं कोशिश की थी कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन कुछ एक दो मसले ऐसे थे ख़वातीन के बारे में, तो मैं इसलिए बाहर निकली कि मैं ख़वातीन के लिए कुछ करूँगी। और अल्लाह का शुक्र है मैं जो भी काम कर रही हूँ लेडीज़ के लिए कर रही हूँ। और मुझे जेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रही? नहीं, जेंट्स की वजह से तो लेडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं लेडीज़ के लिए काम करती हूँ। आप कैसे कह सकती हैं जेंट्स की वजह से प्रॉब्लम है? इस वक्त स्टूडियो में जो कैमरे के पीछे उनकी बात नहीं करूँ, ढाई भले मानस आदमी, ठीक है ना? इस वक्त 4 मर्द आपके साथ हैं, अभी तक किसी ने छेड़ा आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हम सभी एक छत के नीचे हैं, ठीक है? जब ये छत में होता है ना तो फिर सभी भी रिश्ते होते हैं, ठीक है? हम लोग जब किसी रिश्ते को नहीं निभाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? चाहे वो हमारी माँ है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है, लेकिन एक औरत तो है ना, हम उसको औरत समझ के देखते हैं तो कामयाब है। अगर हम उसको किसी और की बीवी, किसी और की बहन या किसी और की बेटी समझ के देखते हैं तो हम कामयाब नहीं है। मर्द होने का नाम तो ये है कि हम मर्द होकर दिखाएं कि हम मर्द हैं। ये तो नहीं कि किसी की माँ बहन बेटी काम के लिए बाहर निकली है तो आप उस पर गंदी नजर डालें या उसको अपनी हद से शिकार करें, ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक कानूनी फितरत में मैं लड़कों से बात करता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ, इमरान अक्सर को लड़की देखते हैं उधर जा रही हो तो आप सच बताइएगा, लाइफ शो है तो चलो होना चाहिए ना। और न्यूज़ वाच हमेशा सच लोगों को दिखाता है, मैं एक सच दिखाना चाह रहा हूँ। कभी तो ऐसा होता है कि लड़की अच्छी लगती है दूसरे को, अच्छा नहीं ये लड़की कितनी खूबसूरत, ऐसा कहते हैं ना? और मैं को रिप्लाई देना चाहूँगा मैं, जब लड़की ऐसा ड्रेस पहन के जाती है ऑटोमेटिकली बंदे की नजर पड़ जाती है, जिसने नहीं भी देखना वो भी देखता है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि सवाब अगर आप जब आप उसको छेड़ते हैं ये तो गलत बात है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों गुनहगार हो जाते हैं उसके ड्रेस पहनने से, हमारे देखने से। वो जो मर्जी ड्रेस पहने, यूरोप में भी तो ऐसा होता है कि वहाँ तो मैं लाइफ में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ देख रही हैं, सब समझदार हैं, वहाँ तो लोग देखते नहीं एक दूसरे को, तो हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों गलत? ये कल्चर है, हमारे कल्चर में ये चीज़ तो नहीं है, पैंट शर्ट पहनना। हमारे कल्चर में ये भी तो नहीं है कि शुक्र है मैम जब शुरू में आप आई तो नहीं थे ना?
किसी की मोहब्बत को देखना ये भी तो हमारे कल्चर में नहीं है। हर लोग मेरा दिल है, आपका दिल है, आपने पैंट शर्ट पहनी है, मेरा दिल है, मैंने साड़ी पहनी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी का दिल मेरे ऊपर खराब हो जाएगा और मैं ये समझूंगी कि मैंने साड़ी पहनी है, साहब का दिल मेरे ऊपर खराब नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों में घाटी बढ़ जाएगी, ऐसा करते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं सिर्फ इस सवाल की तरफ आना चाह रहा था कि आप तीनों मर्द बैठे हैं, कोई अच्छी लड़की नजर आती तो देखा करते हैं माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है ना, मतलब हम बात ऐसी करेंगे जो टीवी पे चल सके ना, तो वो लड़की बहुत खूबसूरत है। तो कभी मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था, आप बैठी होती हैं तो माशाल्लाह कर्नल साहब जैसी ऐसा ही ग्लो आ जाता, तो लड़कियां कुछ तो कहती होंगी, क्या कोई बहुत खूबसूरत लड़का है तो आप नहीं कहती कि यार क्या पर्सनैलिटी है? ये तो मतलब कि सही है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये क्या इसको है। कहते चाहिए। हैं माशाल्लाह किस माँ का ये बेटा है, माशाल्लाह ये इसको बात होना सिर्फ चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा था कि तारीफ तो खवातीन भी करती होंगी ना। मैंने एक दफा बचपन में वाकया सुना था कि उमर शरीफ साहब लाइव टीवी पे कर चुके थे, इसलिए मैं भी ये दोहराना चाहूंगा कि एक दफा उन्होंने एक लड़की ने कहा, ए परवीन, ये लड़के जो खड़े आपस में बैठे हुए खुश कर रहे होते हैं, ये क्या बातें करते हैं? कहती नसीम वही जो हम करते करती अल्लाह तेरे बेशर्म है। तो ये कि लाइफ तो लाइफ है ना, उसमें सबको हक सिर्फ ये कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारा खानदान मजरू हो, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि हमें शर्मिंदगी हो। जैसे मैं कहता हूँ कि न्यूज़ वाच एक अच्छा चैनल है, इसका और भी अच्छे चैनल, हम चैनल पे वो दिखाएं जो हम अपनी बहू बेटी के साथ बैठ के देख सकें। जैसा कि अभी प्रोग्राम के दौरान हम एडिट भी मार देंगे, कोई ऐसी बात होती है तो हम उसको सेंसर करते हैं, उसको नहीं चलाते हैं। तो हम क्यों ना गुफ्तगू भी माशरे में ऐसी करें जिसको हम अपनी बहू बेटी के साथ बैठ के देख सकें। अब इस वक्त जो इंडियन कल्चर आता रहा पीछे, तो हमारे माशरे को तो भेड़ा कर गया था कि कहां से कहां माशरा चला गया था। पसंदीदगी का इख्तियार तो हर शख्स पे है ना। मैं सिर्फ आज की शो में यही कहना चाह रहा था कि दिल तो सबके पास है। जैसा कि इमरान ने एक बड़ी सी बात की, यार लिबास ऐसा, अगर लड़की जीन्स पहन लेती है तो आपने कहा उसका भी दिल है, माशरे में तंग नजर नहीं होना चाहिए, इख्तियार नहीं होना चाहिए उसके लिबास क्यों पहनना। अब जो जिस तरह के लोग आप देख लें, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी एयर होस्टर्स देख लें, या पुलिस वालों की वर्दी, आप इस्लामाबाद पुलिस को देख लें, या आर्मी में देख लें, कुछ ओहदे ऐसे हैं तो खवातीन को कुछ ना कुछ ड्रेसेस तो पहनने पड़ते हैं। अब हमारे इस दुनिया के कुछ ऐसे ठंडे ममालिक हैं जहाँ उन्होंने टूपी सूट ऐसे लिबास पहने होते हैं, आप उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि मुसलमान हो। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी मैंने वीडियोस देखी, वो नमाज जमात करा रहे होते हैं लेकिन उन्होंने टूपी सूट पहना होता है। तो कहीं भी ये तो नहीं लिखा कि इस लिबास को पहन के आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते। सिर्फ उरिया नहीं होना चाहिए, गैर शरई नहीं होना चाहिए। हर मुल्क का एक अपना माहौल होता है, हर मुल्क का एक अपना लिबास होता है। जैसे हमारा शलवार कमीज, आप देखिए यहाँ मैंने शेरवानी पहनी हुई है, इन्होंने जीन शर्ट्स पहनी हुई, इन्होंने ट्रैक सूट पहना, एक स्पोर्ट्समैन का ड्रेस पहना, इन्होंने शलवार कमीज पहनी, आपने साड़ी पहनी। माशरे में हर शख्स को उसका एक अपनी राय न सिर्फ कहने का बल्कि अपने ऊपर अपनी राय जो है ना करने का भी हक होना चाहिए, जो चाहे वो पहने। हाँ, इमरान की भी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि ऐसा ना पहने कि जो ना भी देखना चाहे वो देखे, लेकिन ये बात भी गलत है हमारे नौजवानों की। कहते हैं उसे लिबास ऐसा पहना तो हम घर तक छोड़ के आते हैं उसको, ये भी तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो माँ बाप है कि अगर बेटी घर से निकलती है तो उनको देखना चाहिए कि क्या पहन के जा रही है, ये कैसे जा रही है वो। बिल्कुल सही ये वालिदैन का हक बनता है कि उनको देखें क्या कर रहे हैं। जैसे मेरे फादर हैं, वो मेरे चाल चलन हर चीज़ पे वो नजर रखते हैं कि मैं किधर जा रहा हूँ किधर नहीं जा रहा हूँ, हर चीज़ की खबर। तभी तो आपकी पर्सनालिटी भी तो देखना कैसी है, वरना आपने दूसरे लड़कों वाला चिचोर बंदी नहीं है। बस ये तरबियत मेरे घर वालों की। देखने के लिए मैं इनकी बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, लेकिन थोड़ा होता है। ऐसा है कि एक समझौता किसी ने लिखा अपनी बुक में कि वो कौन ठीक हो सकती है जिसकी तबीयत खराब हो, वो ठीक नहीं हो सकती जिसकी तबीयत खराब हो। वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मौलवी के बेटे को सिंगर बनते हुए देखा है, सिंगर के बेटे को हफीज बनते हुए देखा है, और मौलाना के बेटे को डीएस बनते हुए देखा है। ये तो माँ बाप किसको किस तरह रोके? ये देखो सही हकीकत है ना, जिसको जो पसंद है उसने वो करना है। जरूरी होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, लेकिन जरूरी होता है कि सहाफ़ी का बेटा सहाफ़ी हो। ऐसा भी होता है कि जिनके वालिदैन को लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन उनका बेटा जो है ना एक बेहतरीन कातिब होता है, वो एक बेहतरीन राइटर होता है। उसमें माँ बाप को या घर वालों को दोष नहीं दे सकते, ना उनकी गलती है। ये तो बात ये है कि गरीब पैदा होना कोई मसला नहीं है, गरीब बनना मसला है। ये बिल गेट्स ने लिखा था। बिल्कुल मेरे नज़दीक ना ये एक हमारा माइंडसेट है कि वो लड़की जा रही है, उसे देखना है, तो उसे देखना लाजमी तो नहीं। मैं बाहर के मुल्कों में गया हूँ, सारी जगह गया हूँ, हर तरह से लड़कियाँ फिर रही होती हैं। इंडिया हो गया, दुबई हो गया, जितना भी बाहर है, जहाँ पे भी हर तरह से लिबास में फिर रही होती है, उन्हें कोई नहीं देख रहा।
2:30 बजे लड़की अकेली जा रही थी उस नमाज में, उसे कोई हाथ नहीं लगा रहा था। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पे एक रोके वाली को घर छोड़ जाती ठीक है, पता चले अंदर से इन बिटवीन निकल आए। क्यों हमारे यहाँ पे सेहतमंद सरगर्मियाँ जो है ना वो खत्म होना शुरू। हमारे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स जो वुमेन है उनके ड्रेसेस थोड़े से टाइट होते हैं ये वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स मैन बेशक वो यहीं से गए उनका कोई माइंड नहीं होगा मैंने देखे या देखे या वो एक माहौल है। अगर हम उसी माहौल को मेरे ख्याल से यहाँ पे एक सेहतमंद दिमाग के साथ एक सेहतमंद सरगर्मी में लगाएं, मेरे ख्याल में हमारे गली मोहल्लों में ये चीज़ खत्म हो जाए। बड़ी खूबसूरत बात की नाज़रीन, यहाँ मैं ब्रेक लेने के बाद आपको एक चीज़ बताऊंगा। आज इत्तेफाक से जमशेद साहब और मलिक जुल्फ़िकार साहब भी स्टूडियो में तशरीफ ले आए। एक बड़ा खूबसूरत पैकेज है जिसका लाइटली मैं बताऊं कि हम क्यों हैं, क्या हैं, कैसे हैं। ये तो हम हैं, लेकिन अगर इस शेर को गौर से समझा जाए कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो कुछ जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, तो न्यूज़ वॉच के चैनल पर हम आपके लिए बड़ा खूबसूरत पैकेज लाए हैं जिसकी डिटेल आपको जो है ना मलिक साहब और जमशेद साहब खुद बताएंगे। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम मेहमानों को थोड़ी सी जहमत देंगे, उन्हें बुलाएं और आपको बताते चलो कर्नल साहब एक बड़ा खूबसूरत पैकेज है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप मोटे हैं, पतले हैं, आपको कैसे होना चाहिए, तो बाकी डिटेल जानने के बावजूद भी मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा जितना मलिक जुल्फ़िकार साहब कर सकेंगे, क्योंकि न्यूज़ वॉच की तो रूह रवां है ना, वो सब कुछ है वो, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। नाज़रीन हम लेंगे यहाँ छोटा सा मीठा सा प्यारा सा और इस गर्मी में थोड़ा ठंडा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा कोई और चैनल नहीं, जस्ट ओनली न्यूज़ वॉच, क्योंकि न्यूज़ वॉच जो है आपको हर खबर से आगाही, हर वो सच्ची खबर, मसाला नहीं, गरम मसाला नहीं, वार्म अप नहीं, ठंडी और मीठी खबर, सच्ची खबर, अर्जेंट खबर आप तक पहुंचाना हमारे न्यूज़ वॉच का काम है। जैसा कि आपका फेवरेट शो स्पेशल मॉर्निंग विद अली ज़ेब, आज हम उनसे भी मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इसका नाम रखा। हमारे एक बड़े अच्छे रूहानी पेशवा हैं, उनकी दर के नीचे हम खड़े थे उस वक्त, मलिक साहब थे, मैं जमशेद भाई थे, तो ये नाम जिसने तजवीज़ किया है इस शो के अलावा इकबाल भी आज हम आपको मिलवाएंगे। तो आज से वो मिलने हैं और हमने उनको घेर लिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद उनसे मिलते हैं। हमारे साथ ही वेलकम बैक। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन वक्फे के दौरान हमने गुफ्तगू की, लेकिन मलिक जुल्फ़िकार साहब, जमशेद साहब थोड़ा सा बिजी हैं, उन्होंने टाइट शेड्यूल है, उन्होंने जाना है, लेकिन उनसे तफसील पूछकर आपको मैं बता दूंगा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मोहसिन बात कर रहा हूं इस्लामाबाद से। माशाल्लाह मोहसिन इस्लामाबाद से, वेलकम टू द स्पेशल शो स्पेशल मॉर्निंग विद अली ज़ेब में आपको खुशामदीद कहते हैं। अली ज़ेब आपसे मुखातिब हैं। हमारे साथ गेस्ट हैं इस वक्त नवीद कर्नल साहब हैं, सलवा खुशबू हैं, हमारे पाकिस्तानी हीरो हैं इस वक्त इसरारुल हक, और इमरान साहब हमारे मॉडल मौजूद हैं। आप किनसे बात करना चाहेंगे? मैं इमरान से बात करना चाहूँगा। जी कीजिए, हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान जी, मैं आपका बहुत फैन हूँ। आपके सोशल मीडिया पे आपने बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ सुनी है, आपके सॉन्ग में, तो प्लीज़ मैं आपकी एक दूसरी गुनाह है जो आप करते हैं, मेरे लड़कार हैं, प्लीज़ वो मुझे गुनाह की तरफ। हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरूर। चलिए हम आपको सुनाते हैं। एक और कॉल भी साथ साथ आ रही है, कोई और कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि कोई और कॉल मतलब ये है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहती है, इनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी रहती है, बस मेरी दुआ है कि आगे से आगे तरक्की करें। अच्छा, हमारे साथ सलवा खुशबू भी है, बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं, आपको इनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। आपका पूरा नाम? मोहसिन इकबाल। अच्छा इकबाल, मैं समझा मोहसिन खान है आप। खैर बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। आइंदा भी कॉल करते रहिएगा, आप हमारा शो देखते रहे, हम आपको इनकी आपका कलाम भी सुना देंगे और इंशाल्लाह रिपीट में भी यूट्यूब पे भी आपको एड्रेस दे दिया जाएगा इस प्रोग्राम को, आप बार बार देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन, खुश रहें, आबाद रहें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आपकी चाहतों आपकी मोहब्बतों का सिलसिला जारी है और ब्रेक के दौरान एक बड़ा खूबसूरत हादसा हुआ। आज सलवा खुशबू हमारे लिए लाई है अली ज़ेब के लिए बड़ा खूबसूरत गिफ्ट।
थैंक यू सो मच. मेरा दिल चाहता रोज ऐसे गेस्ट आए, बहुत सारे गिफ्ट आए, लेकिन असल गिफ्ट तो आपकी मोहब्बत, आपकी चाहते हैं, ये प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा. हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मकसूद आपको खुश आमदीद कहेंगे. आप मकसूद हैं या मकसूद है, दोनों को खुश आमदीद कहेंगे. वाकई से मैं आपका अपना अली ज़ेब बात कर रहा हूँ, आपका फेवरेट शो स्पेशल मॉर्निंग विद अली ज़ेब. और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त सलवा खुशबू, कर्नल साहब, नवीद कर्नल साहब हैं, उसके अलावा इसरारुल हक हैं, इमरान हैं मॉडल, और आपकी अपनी अली ज़ेब. आप इनमें से किससे बात करना चाहेंगे? जी जी कीजिए, वो सुन रहे हैं आपकी आवाज़. वालेकुम अस्सलाम. थोड़ा ऊंचा. शुक्र, ठीक ठाक. आप ठीक? आपसे कुछ है कि आप और मेरा आप मेरे साथ तमाम जिनका आप देखिए जी, किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है. मैंने अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करके इस फील्ड में आया तो चैंपियन बना. ठीक है, और आप भी सेक्रीफाइस करें, कुर्बानियां दें. आप भी. मैंने बहुत कुछ कुर्बान किया, अपना फील्ड, अपनी सॉफ्टवेयर की सारी फील्ड छोड़ के, इतनी पढ़ाई करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के अपने स्पोर्ट्स में आया है. तो इसके अलावा भी बहुत सारी कुर्बानियाँ जो अभी तक मैं देता आ रहा हूँ और बनता आ रहा हूँ. दूसरा, मेरा एक ज़िंदगी का अपना असूल है कि आपको जगह बनानी नहीं पड़ती अगर आप नंबर 1 हो. नंबर 1 पोजीशन हमेशा खाली होती है, नीचे आपको कंपटीशन नंबर 1 पोजीशन से नीचे. इसलिए जो चीज़ करनी है वो आप भरपूर करें कि आप नंबर 1 पे रहें. नीचे एवरेज में आके कंपटीशन बनेगा तो फिर एवरेज वाला एवरेज में ही रहता है हमेशा. दूसरा ये कि आपको फरमाइश करना चाहें आपके शो के हवाले से, तो मुझे बता दें. सोची पड़ेगी. चलिए, आपको शायद मेरी बात समझ गई. मैं एमरल्ड कंपनी है, एमरल्ड इंटरनेशनल है, एमरल्ड टूर्स, वो आपके वर्क एंड में एक बहुत मेगा इवेंट करवा रहे हैं ऑर्डिनेंस क्लब में. वहाँ मैं आऊँगा एज एन सिंगर, हल्ला गुल्ला होगा, फन होगा, हंगामा होगा, और हर रोज आपको एक माउंटेन बाइक जो है ना अंदाजी से ली जाएगी, म्यूजिक, फन, गाना होगा. तो आप अपनी फैमिली के साथ जरूर तशरीफ लाइएगा. ठीक है? थैंक यू सो मच. हमें कॉल करने का बहुत शुक्रिया. सदा सलामत रहे, खुश रहें, आबाद रहें, चाहे वाक़ इंडिया इस्लामाबाद रहें. थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. ये साथ साथ दूसरी कॉल आप जो देखते हैं साथ साथ टू होता रहता है, तो वो कतरा नहीं गिर रहा होता पानी का. एक्चुअली वो साथ साथ दूसरे कॉलर्स होते हैं जो हमें कॉल कर रहे होते हैं, साथ साथ उनकी कॉल्स भी हमें आ रही होती हैं. तो मैं साथ साथ चाहूँगा कि उस पर थोड़ी नजर रखें, क्योंकि आवाज़ आपने साइलेंट की हुई है तो शायद हमें साउंड भी ना बताए कि कॉल आ रही है. कर्नल साहब, कैसा लगा मॉर्निंग शो में आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, ये लोग बड़े अच्छे थे. क्या बात है. सलवा, आपको कैसा लगा? माशाल्लाह, आप रेड साड़ी में आपकी बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह. और मैंने कंट्रास्ट कलर बिठाया तो बड़ा अच्छा लगा. आपको कैसा लगा इन सबके साथ गपशप लगाना? सब लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा. मेरा ऐसे इंटरव्यूज मेरे ऐसे टीवी पे चलते हैं, लेकिन मॉर्निंग शो फर्स्ट है और आपके साथ और रंगीन. क्या बात है. कुछ फरमाइश को सुनना चाहें तो आपको हम लाइव गाना भी सुनेंगे. आज लाइव गाना की जगह मैं असल में गज़ल पसंद करता हूँ. गज़ल सुनाते हैं. चलिए, डन हो गया. आज आपको हम एक प्यारी सी गज़ल सुनाते हैं. गज़ल कोई भी आपकी प्रोवेज मेहदी साहब की या गुलाम अली साहब की कोई भी अच्छी सी. चलिए, गुलाम अली साहब की नाज़रीन आ चुकी. मैं अक्सर गेस्ट होते हैं, मैं नाज़रीन की भी, अपने कॉलेज की भी फरमाइश सुनता हूँ, लेकिन मैं इश्क की हद तक प्यार करता हूँ अपने वतन से, और मेरे वतन का पासबान, आने वाले वक्त का सुपर हीरो. और मैं आज फकीर आदमी हूँ, आज दावा कर रहा हूँ, देखिएगा कि इसरारुल हक एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे इंशाअल्लाह. जब ये वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे उसका एडवांस में जश्न मना रहा हूँ. और मैं और किसी की बात मानूं ना मानूं, मैं मुस्तकबिल के वर्ल्ड चैंपियन की बात कर रहा हूँ. इनको मैं गज़ल डेडिकेट कर रहा हूँ, यकीनन आपको भी अच्छी लगेगी. गुलाम अली साहब की गज़ल है, आपको सुनाना चाहूँगा मैं. और इसमें इसका म्यूजिक दिया है डीजे असद हसनैन ने.
जो हमारे साथ इस वक्त कैमरा मैन के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, और आज के हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो फिरोज साहब साथ कबाब से उनका ताल्लुक है, वो इसे असिस्ट कर रहे थे, तो उन्हें फैमिली प्रॉब्लम की वजह से जाना पड़ा, लेकिन अपने सारे काम ने बात किए। तो ये गजल में फिरोज आपको, आपकी फैमिली को और कराटे से रिलेटेड हमारे किशन कराटे के हैं बहुत बड़ी बड़ी आकाश साहब हैं, उनको डेडिकेट करूंगा, वो भी इन करीब हमारे अशरफ ताई साहब हैं, उनको डेडिकेट करूंगा, हमारे मेरे बड़े अच्छे भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन करीब वो भी हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो उन सबको डेडिकेट करूंगा। आइए सुनते हैं गुलाम अली साहब की।